Assalamualaikum, good morning. Okay, so kita habiskan tutorial chapter 2. So yang ini question 17 until 23 daripada module tuition. So question 17, draw the shape of the following orbital. So the first one kita ada 3D XY. Okay, draw X and Y axis. Okay, 3D XY meaning ada dumbbell, two dumbbell between X and Y axis. So lukis X and Y axis, kemudian lukis dumbbell between these two axis. Satu, okay, shaded, okay, and draw another axis iaitu Z axis. Okay, axis yang tak dinyatakan dalam soalan tu kita lukis last. Okay, B4 PX meaning ada satu dumbbell lie on X axis. So draw X axis. So kita ada dumbbell lie on that axis. Lukis axis yang lain pun boleh. Y. So dumbbell lie on X axis. Okay, and last one 4DX square Y square. Square meaning on that axis, lie on that axis. So X axis, Y axis, dumbbell lie on X axis, dumbbell lie on Y axis, and last one draw Z axis. Okay, so square meaning lie on that axis. So kalau yang between that axis, write the electronic configuration for the following atoms or ion. Okay, the first one using SPDF notation. Okay, so sodium given. Okay, so 11 we start with 1s, 1s2, 2s2, 2p6. Our principle we start with filling electron with the lower energy first. Okay, 1s, 2s, 2p, 3s. Okay, now this is for ion. So magnesium we have proton number 12. So kalau dia charge 2 plus meaning yes, remove 2 electrons. So PDF notation 1s2, 2s2, 2p6. Okay, because magnesium 2 plus, remove 2 electron daripada Z12. Okay, kalau 3 minus meaning receive electron. So tambah kepada yang asal. So tadi 7 untuk proton number nitrogen. Okay, tambah 3 jadi 10. 1s2, 2s2, 2p6. Okay, perbezaan antara orbital diagram dengan SPDF notation. So SPDF notation, number of electron in that orbital kita tulis sebagai superscript. So kalau untuk orbital diagram kita lukis. Jadi di bawah platform ataupun box tu kita hanya tulis nama orbital. 1s orbital, 2s orbital, kemudian 2p orbital dan 3s. Kita tak boleh tulis 1s2 sebab 2 tu yang ini represent by drawing. Untuk okay, arrow ni boleh lukis half headed arrow ataupun boleh juga lukis full headed arrow. Kita kira sebagai satu. Okay, so semula tadi kita ada 11. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, sodium. Then for magnesium 2 plus. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And last one for N3 minus. Okay, sama macam magnesium 1s. Okay, kalau kita nak gunakan full headed dia, saya bagi contoh untuk full headed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so mana-mana boleh, tapi satu arrow tu represent satu electron. Given the set of quantum number for the highest energy electron in atom Y. So yang ini refer kepada highest
energi elektron. Maksudnya elektron yang paling tinggi untuk atom Y. So N equal to 4, L equal to 1. So kalau L equal to 1, dia ialah refer kepada 4p. So dalam highest energy electron ada satu set, one set of quantum number. So kalau one set of quantum number, maksudnya pada 4p ada satu elektron. Satu set represent satu elektron. Jadi kalau endingnya 4p1, apalah electronic configuration dia yang sebenar. So kita akan tulis daripada 1s sehingga 4p1. Okay, after 4s kita pergi 3D baru jumpa 4p. So 3D 10, 4p1. So inilah electronic configuration untuk Y. So dalam soalan ni dia mention in general electronic configuration. So actually kita boleh tulis SPDF notation ataupun kita boleh lukis orbital diagram. Okay, tapi kita understood bila write tu tulis, jadi kita akan tulis SPDF. Kalau orbital diagram dia akan mention tentang draw the electronic configuration. Okay, from A, predict the most stable ion of Y. Okay, sekarang ni Y untuk soalan A dia exist sebagai neutral atom. Jadi untuk jadi ion dia akan pilih sama ada ion tu anion ataupun cation. So yang mana lebih stable, sama ada dia perlu remove ataupun accept electron. So kalau dalam soalan ni dia akan, okay, kita pilih ya. Untuk remove electron dia akan remove from the highest energy level, remove ataupun receive. So highest energy level N equals to 4. So dia ada pilihan untuk remove berapa elektron ni. Maksudnya dia buang semua daripada 4 ni. Okay, so dia remove 3. Okay, pilihan yang kedua. Okay, kalau dia tak nak remove, dia perlu accept. So accept perlu penuhkan untuk 4p. So penuh untuk p ialah 6. Jadi sini ada 1, jadi dia kena tambah lagi 5. Receive. So yang mana lagi senang? Yes, remove. So after remove 3 electron, meaning remove 2 electron daripada 4s, 1 daripada 4p. So apa electronic configurationnya tu? S. Sampai 3D10 sahaja. So untuk ion tu Y 3+. Remove 3 kan? Given the valence electron of element X. Okay, so dia punya orbital diagram ada 3s1. Ada satu elektron dalam 3s. Okay, write the set of quantum number to describe the electron in its orbital. So dia minta kita tulis set of quantum number untuk 3s. So 3s, nasi lemak memang sedap, NLMS equal to 3, okay, S refer to 0, M0, S positive half. Okay, satu je. So sebab ada satu elektron, tapi kita ada dua pilihan, sama ada positive half ataupun negative half pun boleh. Tak boleh tulis dua-dua ya, pilih sebab ada satu je elektron dalam 3s ni. Jadi tulis satu, sama ada yang ini ataupun yang ini, mana-mana satu. Okay, soalan B, what is the electronic configuration of X if this were the electron with the highest energy? So kalau highest energy ada 3s dan ada satu elektron, jadi apalah electronic configurationnya? Jadi kita tulis sebelum tu. So inilah electronic configuration ataupun SPDF notation. Proceed question 21. So according to above, okay, the electron are arranged in its atomic orbital in order of increasing energy. For those specific for X, in element X, electrons are arranged starting with 1s orbital until, so kita ada 8 je. So kalau 8, 1s2, 2s2, 2p,
4. So starting with 1s orbital until 2p orbital. Okay, Hans rule refer kepada degenerate orbital. So dalam elemen X, degenerate orbital hanya refer kepada 2p. So kita mention for degenerate orbital of 2p, electron is filled singly with, okay, maksudnya dalam 2p ni, so kita ada 4 elektron. So 1, 2, single pada same spin sebelum kita pairkan dia. So yang tu Hans rule. Kemudian untuk, okay, Pauli state that no two electron in an atom can have the same for quantum number. Suggest oxidation number of stable ion for this element. Okay, so sekarang dia ialah 2p4. So kalau 2p4 yang tadi ni, tengok sama ada dia prefer untuk receive, untuk fullkan 2p ataupun dia perlu buang. So kalau buang, dia akan buang ke semua daripada highest energy level. So highest energy level refer kepada n equals to 2. So kalau nak buang, kena buang daripada 2p, buang 4, 2s buang 2, maksudnya buang 6. Kalau dia receive, fullkan 2p, receive 2. So prefer yang mana? Yes, kita prefer receive 2 electron. So selepas receive 2 electron, apa oxidation number? Okay, ingat oxidation number, number di belakang. Receive 2, so dia akan jadi negative 2. So ini oxidation number untuk elemen. Write its electronic configuration. So electronic configuration selepas dia receive 2. 1s2, 2s2, 2p6. Given the 3 outermost electron for element S at its ground state. Okay, outermost sama juga dengan valence. Maksudnya paling luar. So kalau paling luar, kita ada yang ini 4s. Okay, L equals to 0. So pada 4s ada berapa elektron? Sebab ada 2 set, jadi 2 elektron. So kalau yang ni 3, 2. So dia ialah 3D. So 3D ada satu set, jadi 3D1. Okay, soalan yang pertama, write the SPDF notation for element S. So kita akan tulis SPDF notation sehingga 3D1. So predict the oxidation number for element X. Okay, ini pun sama. Oxidation number maksudnya kita nak jadikan dia charge. So kita prefer buang ataupun receive electron. So tengok pada highest energy. So n equals to 4. So kalau kita buang, kita perlu buang 2 daripada 4s dan tinggal 3d1. So 3d1 ni pun tak stable sebab dalam d orbital ada 5 kan, 5 subshell. So ada satu je elektron, jadi tak stable. Jadi kita kena buang juga elektron daripada 3d. So buang 2 daripada 4s, 1 daripada 3d. So dia akan jadi positif. Okay, charge-nya dia akan jadi positif 3. So oxidation number kita tulis sebagai plus 3. So ingat oxidation number, oxidation number. Jadi number tu di belakang. So positif 3. Question 23, given proton number for element Y is 24. Write the electronic configuration. Okay, so 24, so ini anomalous case, chromium dengan copper. So tak kisahlah dia mention tentang elemen Y ke elemen apa-apalah. So kita nampak je 24. So kita perlu tulis yang anomalous tu. For S2. Okay, so ini dah jadi berapa? 2, 8, 3D, 4. Okay, yang ni yang ikut afbau. Tapi disebabkan dia ialah anomalous, jadi maksudnya dia punya electronic configuration bukan macam ni. Jadi electronic configurationnya, satu elektron daripada 4s akan pindah kepada 3d. So dia akan jadi 3d 5. So ini kita panggil sebagai actual, yang sebenarnya actual electronic configuration. Yang ni predicted berdasarkan Aufbau principle. So yang kita akan tulis yang di bawah ni, yang sebenarnya, yang warna hijau ni. Okay, explain the anomalous for this element.
So anomalousnya ialah because of half-fill 3D orbital will give extra stability. Okay, maksudnya bila kita isi orbital 3D ni separuh tu maksudnya 5. Okay, 3D kan ada, okay, 3D kan ada 5 subshell. So kita isi dia separuh. Okay, half fill ada 5. Jadi di setiap satu bilik tu ada satu elektron, lebih stable berbanding hanya ada 4 elektron. Itu maksud dia. Okay, dan soalan B, write a set of quantum number for the valence electron in s orbital. Okay, ini mention s orbital of element Y. So valence electron refer kepada the highest end, tapi disebabkan dia adalah transition element, so termasuk juga 3D. So valence electron dia ialah 3D5 for S1. Tapi soalan ni mention tentang s orbital sahaja, jadi kita hanya tulis untuk 4s. So NLMS equal to 400 positive half. Okay, satu lagi choice untuk negative half pun boleh, tapi mesti tulis satu sahaja. Okay, so that's all untuk tutorial. Nanti kita akan buat revision untuk UPS 1. Thank you.